Hi, this is Matthew Almeida. Today we celebrate the Goa Revolution Day. We remember the freedom fighters. We remember the day when Goans came together with one purpose, that Goa should be free from colonial rule from the Portuguese. Now, what happened on this day was Dr. Ram Manohar Lohia. He was an Indian freedom fighter. So many years he was in prison and so on and so forth. And finally, the British decided to make India independent. And so he came on a vacation sort of to Goa, invited by his friend Dr. Julião Menezes, and he went to Asolna. Dr. Menezes was from Asolna. And when he went there, he saw that Goa is still under the colonial rule. When the news of him coming to Goa was published in the newspapers like the Herald, Dr. Purushottam Kakodkar, another freedom fighter of Goa, got a lot of people along with him and went to meet Dr. Lohia at the residence of Dr. Julião Menezes in Asolna. Now, Dr. Julião Menezes and Dr. Lohia had met in Germany while they were studying together. And from then on, Dr. Lohia tried to unite these Goans, direct these Goans, and guide the Goan people how to do these agitations against the Portuguese. And therefore, we honor this memory this day where an organized agitation started against the Portuguese rule. But these days there are some trends. ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू अश्यो घडटा. आमी गोंयचे सुटके बाबतींत उलयता तेन्ना आयज क्रांती दीस आमी मनयता. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले. तांकां डॉक्टर जुलियो मिनेझीस हांणी आपयल्लो. बरे इश्ट ते जर्मनीक सांगाता मेळ्ळोले शिकप करतना. आनी ते गोंयांत पावले म्हणून हें आयकून पुरुषोत्तम काकोड जे आसात, जे आनी एक गोंयचे सुटके झुजारी आसात, ते जायते दुसऱ्या वांगड्यांक घेवन तांकां मेळूंक गेले की आमी जी चळवळ सुरू केल्या गोंयचे सुटके पासत ती कशी ती ऑर्गनायज करपाची. And so, what I want to bring to the notice of people is, today it has become a trend that the focus goes only on those people who are outside from Goa. अशें न्हय की तांच्यांनी जे आमच्या गोंया पासत केला ताका आमी नाकारतात, पूण चड फोकस म्हणटा तो गोंयच्या भायले जे आमकां सांगात दिवंक आयले तांचेरूच पडलेलो आसा. वो जांच्यांनी गोंयचे सुटके पासून काही करून पासून ना, तांकां वयर काडून काडून तांकां गोंयचे सुटके झुजारी केल्ले आसात. आतां डॉक्टर राम मनोहर लोहियान गोंयचे पासून जायते केले. ही चळवळ केली म्हणून तांकां बंदखणींनी घातलो. बंदखणीन घाल्या उपरांत तांकां सोडलो आनी तांकां परतून इंडियेंत वच म्हटलो. गोंयांत तेन्ना पुर्तुगेजांचे हातान आशिल्लें, ताका लागून भारत देश वेगळो देश जातालो आनी तांकां परतून येनाका म्हणून फॉर्मणां घातलेलें. त्या उपरांत डॉक्टर लोहिया दुसऱ्या हितूंनी ते बिजी उरले आनी मागीर तांचो निधनूय जालो. तांकां मरण आयलें. Dr. Lohia passed away once he went back to India and got himself involved in other things. आनी हाका लागून ते परतून येवंक पावनात. पूण राम मनोहर लोहिया गोंयांत येवचे आदीं आनी ते गेल्या उपरांतूय जायत्या गोंयकारांनी फुडाकार घेतलेलो पुर्तुगेजांच्या आड चळवळ करूंक. There were a lot of Goans who had taken initiative to revolt against the Portuguese even before Dr. Lohia came to Goa and even after he went. But today it has become a trend that those who had not even done anything for Goa are being honored and our own Goan freedom fighters are forgotten. Once I asked a student, give me the names of some 3 freedom fighters of Goa. Of course, Dr. T.B. Kunya comes there, but this student didn't even know who is Dr. Julião Menezes. Dr. Ram Manohar Lohia comes in there, no doubt. He should be mentioned. However, he started saying Sambhaji and Shivaji. With all due respect to these great warrior kings, but whether their actions can be considered as an initiative for the liberation of Goa and for nationalism, that comes under a lot of historical critical analysis. I think Mr. Uday Bhimre has done justice to that. So
शिवाजी संभाजी हाणें गोंयच्या सुटके पासत कितें केलें वो राष्ट्र बांदपा खातीर कितें केलें हाचेर प्रश्न उप्रासतात. तांकां गोंयचे सुटके झुजारी म्हणप हें सारकें वो ना ताचेर भासाभास जावंक जाय. पूण खऱ्यांनीच गोंयकारांनी जाणीं गोंयचे सुटके पासत गोंया मुक्त जावचे खातीर पुर्तुगेजांच्या हातांतले कितले आदबोड घाले कोणाकूच तांची नांवां खबर ना. ते रिकॉल वीर आल्फ्रेड आफोन्स ताकाले सारकेंच विसरले. आनी कितलींशींच नांवां आसात ती आतां हांव स्क्रिनीचेर घालतां. परतून परतून असले व्हिडिओ करून गोंयचे जे सुटके झुजारी आशिल्ले तांची नांवां हांव घालतां. आय एम पर्पसली पुटींग द नेम्स of revolutionary Goan freedom fighters, some of them, not all, who are almost forgotten. And what are we doing to remember them? आयच्या असल्या दिसा तरी तांचो उगडास जावंकूच जायो. पिंटो रिवोल्ट जाल्ले ते लोक सारको विसरूनच गेला. बिशप माथ्योस कास्ट्रो ताचें जालो ताचो जाल्यार कोण उगडासूच करिना. हाचेर भासाभास जावंक जाय. आनी ह्या गोंयकार जे आशिल्ले आमी खुद दुसऱ्यांनी कोणें सांगो नासतना आमी पयलीं ह्या लोकांनी पयलीं चळवळ सुरू केली पुर्तुगेजां आड तांचो उगडास करूंक जाय. सो हॅपी गोवा रेवल्युशन डे टू ऑल. लेट अस आस्क आवरसेल्फ what we can do for Goa to make Goa better and while at the same time preserve its true identity. गोंयची खरी वळख सांबाळून दवरूंक तशेंच गोंय आनी अदीक बरें करूंक आमी कितें करूंक जाता ताचेर आमी चिंतन करुया आनी फुडें पावलां मारुया.